Good morning, dear Minister Kovačević, dear Minister Bošković, ladies and gentlemen, colleagues and dear friends. I think we have a problem with the employability of the headsets, so we're going to have to go to direct translation. And I apologize for that. Dobar dan, ministar Boškoviću, ministarko Kovačević, dame i gospodo, izgleda imamo problem sa funkcionisanjem ove opreme, tako da moramo da idemo sa direktnim prevodom, izvinjavam se zbog toga. I firstly want to say it's a real pleasure to be here with all of you today to talk about this extraordinarily important topic that's crucial not only for the well-being of all young people in our society, but also for the long-term sustainability, competitiveness and well-being of Montenegro for decades to come. Izuzetno mi je drago što sam ovdje s vama da razgovaramo o ovoj veoma važnoj temi koja nije važna samo za mlade ljude u Crnoj Gori, već i za dugoročnu održivost, konkurentnost i razvoj Crne Gore na duži rok. It is organized by UNICEF within the context of a broader UN joint youth program where we are trying to support employability, development of youth policy and promote things like innovation and entrepreneurial capability and spirit, which are also very important to ensuring the well-being for now and for the future of our young people. Dakle, mi provodimo kao UNICEF, znači ovaj projekat zajedno u okviru jednog šireg projekta UN sistema koji ima za cilj razvoj različitih politika u smislu razvoja vještina kod mladih ljudi kao što su inovativnost, preduzetništvo, što sve ima za krajnji cilj da dovede do blagostanja ili boljeg statusa mladih ljudi na dugi rok. There are two truths about the future which are really important for us to accept, understand and work towards. And the first one is that people will probably in the long term have to work harder to maintain the same standard of living. Dakle, postoje dvije krucijalne istine koje moramo svi da prihvatimo. Prva jeste da će ljudi vjerovatno u budućnosti morati da rade napornije i teže poslove da bi održali isti standard života. And the second is that, particularly in a small economy like Montenegro, there is the need to develop very much a knowledge economy based on the values of creativity and innovation and a capability to harness the benefits of a global economy. Druga stvar je što je za jednu malu ekonomiju kao što je malu prirodu kao što je crnogorska veoma bitno da se razvije to društvo znanja, da jednostavno insistiramo na razvoju različitih vještina, kreativnosti, inovativnosti kako bi bili u stanju da uberemo plodove, znači globalne ekonomije koja se odvija pred nama. An economy that's changing so much decade by decade that we can't really say what type of jobs today's high school leavers will be doing just 10 years from now because those jobs have not been invented yet. I globalna ekonomija se toliko minja i toliko brzo minja da mi jednostavno nismo u stanju da predvidimo koji će to poslovi na tržištu rada biti potrebni u nekoliko decenija. Mi sad jednostavno ne možemo da kažemo znači koji će poslovi raditi srednjoškolci koji sada upravo idu u srednju školu za 10 godina jer većina tih poslova u stvari još nije ni stvorena. But we are learning more about what works for young people entering the jobs market and the first thing is that we've learned that IQ is not the only determinant of success. It is EQ, emotional intelligence, social intelligence, core characteristics that are also equally a driver of success in the jobs market. Dakle, mi ipak saznajemo i učimo polako šta su sve to, koji su to sve faktori koji utiču na uspjeh mladih ljudi na tržištu rada i sad znamo da recimo koeficijent inteligencije nije jedina i najbitnija stvar, imamo i tu takozvanu emocionalnu inteligenciju, imamo socijalnu inteligenciju, znači to su one ključne vrijednosti koje sve zajedno utiču na uspjeh mladih ljudi na tržištu rada. And those are things like motivation, optimism, curiosity, istrajnost, and self-control and ability to communicate and to think critically about complex issues. Dakle, to su stvari također kao što je motivisanost, dakle, znatiželja, istrajnost, samokontrola, mogućnost komunikacije i kritičkog osvrta na različite stvari koje su veoma bitne u životu. But the good thing is that the science now tells us that these are things that can be learned and developed even in adolescence. They should ideally be learned in early childhood, but if not, they can be that you can revisit it in adolescence and you can learn it at that stage in life. Ipak postoje veoma ohrabrujući znakovi, znači iz raznih analiza i studija koje nam govore da znači sve te stvari jednostavno možemo i da naučimo i da razvijemo čak i kao odrasli ljudi. U idealnoj situaciji to bi sve trebalo se usvoji u veoma ranom periodu, znači dok smo još djeca, ali ako se to slučajno propusti, znači može se kasnije nadoknaditi. But now, more than ever, we also need to promote amongst our young people a passion for lifelong learning, a growth mindset, which means that they, when they
face hurdles, they think about ways to overcome them rather than giving up. So we want to promote a growth mindset rather than a fixed mindset. Ono što bi se više ipak trebalo da promovišemo kod mladih ljudi jeste takozvano cjeloživotno učenje. Znači, želimo da podstaknemo tu vrstu stava da se jednostavno, kada se suoče sa određenim problemima, znači mogu ti problemi riješiti i prevazići, a ne da je to jedna fiksirana svijest koja smatra da se jednostavno bilo koji problem je kao takav dati da se ne može prevazići. And a real challenge is to overcome a problem that sometimes affects our youth, which is that of learned helplessness. The belief that when things go wrong, that they are permanent, personal, and pervasive. And we have to encourage young people to become more innovative in overcoming challenges. Jedan od najvećih izazova jeste upravo znači da se prevaziće taj stav znači bespomoćnosti, a to je stav kod dosta mladih ljudi jednostavno koji smatraju da sve ono što im se dešava je nepromjenjivo, da se to lično odnosi na njih i da je to trajno i da jednostavno znači u tom smislu moramo da razvijemo kod njih taj inovativni pristup da svi ti problemi ipak mogu da se riješe i da se njima mogu da se izbore. To give another good example, to complement Minister Bošković's good example, we recently, with the Minister of Education and the Departments of Youth, we launched an innovation lab, and we asked young people to come forward with innovations for how they could challenge major social problems in their community. And we were overwhelmed, by the number of young people who wanted to do entrepreneurial and innovative endeavors to improve life in their societies, but also the quality of their ideas and their commitment to seeing them through and executing them. Dakle, tu bi dao još jedan dobar primjer, nadovezao bi se na ovo što je ministar Bošković dao. Znači, mi smo nedavno sa Ministarstvom obrazovanja zajedno uspostavili jednu inovativnu laboratoriju. Tu smo pozvali veoma veliki broj mladih ljudi da jednostavno na inovativan način dođu do različitih rješenja za probleme kojima se oni susreću u svojim zajednicama, u svom društvu. Mi smo bili iznenađeni prije svega znači samim brojem mladih ljudi koji su jednostavno došli u tu inovativnu laboratoriju, znači koji imaju taj preduzetnički duh, ali još više smo bili iznenađeni kvalitetom, znači njihovih predloga za rješavanje svih tih problema. That's the good news, but the bad news that you see in the research is that almost half of young people have not yet, who should be transiting from school or full-time study to the labor market, have not yet completed that transition. To su dobre vijesti. Ono što je loša vijest jeste da imamo pola mladih ljudi, to je utvrđeno tom analizom i studijom, pola mladih ljudi koji su upravo u tom tranzicijnom periodu kada završavaju školovanje i trebaju da se uključe na tržište rada, da još nisu završili taj tranzicioni period. And it highlights a further need to narrow the gap between education and labor market. I to naglašava tu dodatnu potrebu da smanjimo taj jaz između obrazovanja i tržišta rada. I look forward to the outcomes of the collaboration today. And I hope that we can develop youth-friendly and even innovative policies and services that can create a critical mass of young people empowered and skilled to help create a just, equitable, but also economically competitive society. Dakle, ja se unaprijed radujem znači današnjoj konferenciji i ishodima naše današnjeg rada i nadam se da možemo doći do rješenja koji bi rezultirali inovativnim politikama koji su usmjerene na mlade ljude, tako da možemo da obezbedimo praktično kritičnu masu mladih ljudi koji su osnaženi i osposobljeni da pomognu u stvaranju pravednog i ravnopravnog društva.